हर साल की तरह इस साल भी रानीगंज मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी की तरफ से 350 विधवा महिलाओं के बीच राशन सामग्री और घरेलू जरूरत की चीजें उपलब्ध कराई गई। इसके साथ ही हुसैन नगर के निवासी दिव्यांग मोहम्मद तैयब हुसैन को एक व्हीलचेयर प्रदान किया गया। आपको बता दें कि रानीगंज मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी की तरफ से अस्पताल परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस मौके पर विशिष्ट नागरिक एवं समाजसेवी आलोक चक्रवर्ती, समीर चक्रवर्ती, निताई मित्रा, दीपा झुंझुनवाला, प्रीति खैतान, पीती सराफ सहित और भी सदस्यगण उपस्थित थे। वहीं इस पूरे कार्यक्रम का संचालन विशिष्ट समाजसेवी राजेंद्र प्रसाद खैतान ने किया। मारवाड़ी सोसाइटी हॉस्पिटल रानीगंज गत 10 বছর ধরে আমাদের যারা বিধবা মাতা আছেন আর বিকলাঙ্গ তাদেরকে কিছু সেবা পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা করছে। তাতে আমরা এদের সমস্ত রকম মেডিকেল পরিষেবা ফ্রি আছে। এরা এখানে এদের ট্রিটমেন্ট ফ্রি আছে, সোনোগ্রাফি, এক্সরে, যে কোনো আমাদের কাছে মেশিন আছে সেটা ফ্রি আছে। যখন এরা খুশি অবাধভাবে এসে এখানে অ্যাডমিশন নিতে পারেন। এমনকি এদের ওষুধটাও ফ্রি আছে, যাওয়া আসা টোটোর ভাড়া পর্যন্ত আমরা এদিকে দিই। এছাড়া বাড়িতে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস যেগুলো আছে সেটাও আমরা এদিকে আজকে যেরকম একটা প্লাস্টিকের বালতি আর একটা মগ দিলাম। এছাড়া স্টিলের বাসন আছে, মশারি আছে, বেডশিট আছে, সোয়েটার আছে, কম্বল আছে, চটি আছে, টর্চ আছে, নানাবিধ জিনিস যেটা বাড়িতে এদের লাগে সেটা সমস্তটাই আমরা। বর্ষাকালীন ছাতাও দেওয়া হয়। ছাতাও দেওয়া হয়, কোনো জিনিস বাকি নয় যেটা এদের লাগে না আমরা দিই না। তো এই যে মেডিকেল পরিষেবাটা বাজুরিয়া ফ্যামিলি, তিলক রোডের বার্নস রোডের রামুতারজি বাজুরিয়া স্মৃতিতে তার ছেলেরা আমাদেরকে দেন দ্রুত মেডিকেল পরিষেবা এদের, তার জন্য আমরা ওদের কাছে কৃতজ্ঞ। আজকে যেটা রেশন এদিকে দেওয়া হলো সেটা আমাদের যিনি ওষুধ দোকান চালান সুনীল লুহালুওয়ালা তিনি ব্যবস্থা করে দিলেন। তিনি গুপ্তদান হিসাবে রেখেছেন, এটা কে কে দিয়েছেন তার নাম দিতে চাইছেন না, কিন্তু তাদের দৌলতে আমরা রেশন দিলাম। একজন আবার गुप्तदान हिसाब बाल्टी और मग दिए। हमारे काছে तो पैसा नहीं, हम लोग के पास तो पैसा नहीं है, हम लोग किसी से लेते हैं और किसी को देते हैं। तो इसी तरह से हम लोग चला रहे हैं और ये साल भर हमारा ये कार्यक्रम चलता है। लोग बड़े उदार हैं। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।